जोगाड़ कर भाई ताई ढुकी आसु क्याडे हां रखबो ना हां तार पेटर केते बड़ अछि जे ये बाप रे पेटरे बड़ रुए हां जानि नि रे कर्म कामना रे कर्म कामना रे कर्म कामना रे नमर आनंदे नाम ब्रह्मे विहर आनंदे नाम ब्रह्मे विहर आनंदे नाम आनंदे ब्रह्मे विहार कर्म कामना रे कर्म कामना रे कामना रे दादा कामना रे कर्म 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 कामना रे हे भ्रमी नामारा आनंदे नाम ब्रह्मे विहारा नथिला तो जड़ हे बोली बोलो नथिला पवन नथिला सचरा नथिला नथिला तो जड़ नथिला पवन नथिला सचरा ज्योति निराकार ठुरा शून्यागार दादा ज्योति निराकार ठुरा शून्यागार ज्योति घर नथिला तो शून्य संसार आनंदे नाम हे ब्रह्मे विहार वेद विद्या आदि मंत्र औषधि की करिबाए मानर वेद विद्यादि मंत्र औषधि की करिबाए मानर बोले भीम भोई हे गुरु पद ध्याई भूरे भूरे भीमा भोई गुरु पद ध्याई बोले भीम सहायका मोरा गुरु पाया आनंदे नाम आनंदे नाम
ସେ ଗର୍ଭ ହେଇକି ହେଇଥିଲା ତୁ କଣ ପେଟ ରାଣୀ ଲେଖିଲେ ସଜଳଂ ଜଳଦଙ୍ଗ ନୀଳଃ ଦର୍ଶିତ ଦାରଶୀଳଃ କରଃ ତଲଃ ଧୂତ ଶୈଳଃ ବେଣୁ ବାଦିଏ ହେ ରସାଳ ବ୍ରଜଃ ଜନଃ ଲୋକବାଳଃ କାମିନୀ କେଳିଲୋଳଃ କରୁଣଃ ତୁଳସୀ ମାଳଃ ନୌମି ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ବାଳଃ बाल किलो बहुत हो गलानी बाबा 12,000 टका किलो हेलानी आउ रेट बस 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 बसी पड़ पकई बसी पड़ सर्वादौ सर्वप्रथम परम प्रेममय सत्यपीर सत्य सनातन अखंड ब्रह्मांडर जननायक करुणार वरुणालय आगे 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 सत्यपीर सत्यनारायणଙ୍କର ପଦାବ୍ଜରେ ନିଜର ମନ ପ୍ରାଣ ଚୈତନ୍ୟକୁ ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ ପରେ ଏ ଆର୍ଯ୍ୟଗ୍ରାମ ରସିକ ନଗରର କ୍ଷେତ୍ରପାଳିନୀ ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ମା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କର ପଦାଙ୍କରେ ତଥା ଇଏ ସଭାକୁ ମଣ୍ଡନ କରିଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁଣୀଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ତଥା ମୋର ଆଦ୍ୟା ବନ୍ଦିଆ ପୂଜ୍ୟା ଉତ୍କଳିଆ ପୁରାଣ ତୋଷିନୀ ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ଭଗ୍ନିସ୍ଥାନୀୟ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଚରଣେ ଶରଣ ତତ୍ ପରେ ପରେ ମୋର ସମଧର୍ମୀ ସମବର୍ମୀ ସମମର୍ମୀ ଯୁବବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନାକୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଅଭିନନ୍ଦନ ନାଣ୍ଡୁରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା ବାହକ ସଂଘ ଯାହା ହେଉଛି ये उत्कल प्रदेश रे थिबा युव गायक मानकर एक अनन्य पदक्षेप जा हौ सेथिरे कर्णधार साजी थिबा हमर पश्चिम ओडिशार गायक देवराज बाबू आमर भद्रक जिल्लार सत्यव्रत कर महोदय सुशील बाबू जगन्नाथ बाबू रंजन बाबू ये समस्त को हृदयर गभीरतम प्रदेश आगे ढेर सारा अभिनंदन कहीं ना ये हजि जाउथबा संस्कृति उत्कलीय विदग्ध कला संस्कृति पालार मर्यादा को बंचैवा को जो अनन्य चेष्टा तत संगे संगे आमर एठिकार समस्त आयोजन करथबा मोर त्रिलोचन भाई ता सहित आमे आसिला बेल आम भसा घर को 14 थर धाइबा भवानी बाबू समस्त को मु धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची क्षुद्र कलाकार हिसाब रे मंचासीन हला परे ना कहीं ना बाबू रे जदि ओडियार साहित्य बंचिबो संस्कृति बंचिबो ओडिया बंचिबे जदि आम संस्कृति बुड़ी जीवो ये ओडिशार भाषा बुड़ी जीवो ये कला बुड़ी जीवो ये विदग्धता बुड़ी जीवो ताले हुए तो आमर आगामी भविष्य माने पाला बोली गोटा इतिहास बही रे पड़िबे ना नाई तेणु ये पालार संविधान को दृष्टि आगे रखी सर्वप्रथम विभुंकर पदांकरे गोटे पद शरण नेला पोरे ये संघ केमिति आहुरी ऊपर को उन्नति करिवो ये ग्रामर ग्रामवासी मानकर रोग कष्ट दूर हबो ये रुंडीभूत होइथिबा आबाल वृद्ध वनितांग मनरे आध्यात्मिक चेतना जागृत हब से उद्देश्य रे गोटाए पद आशीष वाचक मंगलाचरण मु पाठ करछि जा हो मो पंडा ही आसिलेनी हां थई थई रह आशीष वाचक मंगलाचरणटी मु पाठ करछि कवि कहिले कोन कौन कहले ना आपण मानकर कल्याण करिवे किए ना नौमी श्री गोपाल बाळ आज्ञा बाळ मिलु नै स्त्री लोक माने काटी बिक्री दे सारे बिस्कुट वाला कोन कहू आपण काय अनुसंधान करछन ताकू छाडी के आपण कोन होइछ व्हाट द मीनिंग ऑफ बाळ बाळ कोन व्हाट इज दिस तू कोन भाबुछु केस चुट्टी लोम आ कोन कहि नाई रे अच्छा सारे सेई जो बाळ शब्दटी कहिदे कोन कथा मंद नै
ସାର୍ ସେଟା କୁଞ୍ଚୁ କୁଞ୍ଚିଆ ନା ଧଳା ନା କଳା କି ଲମ୍ବା ପାରିବ ନା ରହ ବାଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପୁଅ ସିଏ କାହା ପୁଅ ନା ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଧାଡ଼ିଟିଏ ପ୍ରମାଣ କଲେ କଣ କହିଲେ ସିଏ କାହା ପୁଅ ଜାଣିବା କିଏ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ କଣ କହିଲେ କହିଲୁ କଣ କହିଲେ ଇଏ ଗହନ କାନନ ବନରେ ଘୋର ବରଷା କାଳରେ ଘୋର ଗିରିବାମ ପରେ ଧରିଲେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଗହନ କାନନ ବନରେ ଘୋର ବରଷା କାଳ ଗିରି ବାମକରେ ଧରିଲେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ବାଳ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର ପୁଅ ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୌର ଘରର ପିଲା କହୁ ଗୋପାଳ ପିଲା କହୁ ଗୋପାଳ ପୁଅ କହୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ଆଜି ସେଇ ଗୋପାଳ ପୁଅ ଶତପଥୀରେ ଶ୍ଲୋକଟିର ଉପଢୌକନ ଦେଲା ବେଳେ କବି ବାରମ୍ବାର 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 କହିଲେ ମୁଁ ନୌମି ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ବାଳ ଗୋପାଳ ବାଳ ବୋଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ବାରମ୍ବାର 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 ନମସ୍କାର କରୁଛି ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଛୁଆ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ବଡମା ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା ଥିଲେ ଦେବୀ ମାନେ ଥିଲେ ଦୁର୍ଗା ଥିଲେ ରାଣୀ ତାରିଣୀ ଥିଲେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବଡ ବଡ ଦେବତା ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନ ଡାକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କବି ନଙ୍ଗଳ ସିଏ ଯୋଉ କହିଲେ ନୌମିଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ବାଳ ଟିକେ ସନ୍ଦେଶ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋପାଳ ଠାଇଁ ଅଛି କଣ ଖାଲି କଣ ସେଇ କବି କହିଲେ କି ରେ କଣ କହିଲେ ସାରେ ତୁ କାଇଁ ଦଉଛୁ କାଇଁ କିଛି ହେଇନି मैंने तो अभी शुरू किया है अति बड़ी जगन्नाथ दास भी सही कथा कहले कहले से बाबू जहा कहले मु ताकू समर्थन करूँ ओडिया घरर वेद भागवत रे धाड़ीटा लिखिले कहले प्रकृत रे भगवान कृष्णंकर पादरे प्रणाम करिवाटा यथोचित काई की कौन कहले कहलु कौन कहले ओडिया भागवत नवाक्षरी छंद अति बड़ी जगन्नाथ दास महापुराण धाड़ीटे प्रमाण कले ये कृष्ण जे करे ये बे नमस्कार ताहाकू बोली बाटी तीरा अति बड़ी जगन्नाथ दास कहले कृष्ण जे करे नमस्कार ताहाकू बोली बाटी शिर कृष्ण को जीए मुंड नुई प्रणाम करिवो ये जगत भितरे सेई गोटाक मुंड होउची मुंड आउ जेतक मुंड कृष्णंकर पाद पाखरे नौनी कृष्णंक चरण रे प्रणाम करूनी कृष्णंकर पादरे दंडवत करूनी बाबूरे सीए मुंड गुडाक मुंड तालिका भितरे नाई मनू पाइलानी कौन मनक पाइलानी कौन अच्छी मंगल छोटिया कवि नुहति सी लिखते माने किसी भूल नथिबो कौन अच्छी कृष्ण ठेई जानिबा कथा सेइठारे काईकी मुंड नइबा आ केउठी मुंड नइबा एइठी जे नइला सी मुंड आ सबुडा नाही मु से कथा कहूनी आ को कथा तुम गारे शिव अछनी मु तते मना करछि शिवंक मुंड ए शिवंक पादरे मुंडिया मान नहीं ना ना माँ माने घरे माणबसा गुरुवार करछन्ती लक्ष्मी रखिछन्ती सुदशा व्रत करछन्ती माँ मु मना करछि लक्ष्मी की प्रणिपात करना बोली ना ना मु कहिली कृष्ण जे करे नमस्कार ताहाकू बोली बाटी शिर सारे गोबर गोटेबा कथा न कहि की गांडुआ फोपाडु बाछिया दे दउ या बस ना रे कथा से यानु जेते बेले ये धारीटा लिखिले भक्त मानंग हृदय भितर गोटाए आलोड़न सृष्टि हला आपण खेली देन ताकू ये जो आलोड़नटा सृष्टि हला जे हनुमान भक्त ताकू बाधिला जे शैव भक्त ताकू बाधिला जे शाक्त भक्त ताकू बाधिला जे गणपति भक्त ताकू बाधिला शेषे रे गोटाए मीमांसा हबो ना ओ
ବାବୁରେ ମୀମାଂସାଟା କରିବ କିଏ? କିଏ କରିବେ? ମୀମାଂସା କରିବ କିଏ? କବି ହେଲେ ମନୁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଲେ। କଣ ଲେଖିଲେ କହିଲୁ? ଲେଖିଲେ ଆକାଶାତ ପତିତଂ ତ ୟଃ ଯେନ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ସାଗରେ ସର୍ବଦେବ ନମସ୍କାର ଇଏ କେଶବଂ ପ୍ରତି ଗଚ୍ଛତି। ଆକାଶାତ ପତିତଂ ତୋୟଃ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ଆକାଶାତ ବୋଇଲେ ଆକାଶରୁ ପଡୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଳବିନ୍ଦୁର ଶେଷ ଠିକଣା ଯେମିତି ଜଳଧି ବୋଇଲେ ସମୁଦ୍ର। ସର୍ବଦେବ ନମସ୍କାର କେଶବଂ ପ୍ରତି ଗଚ୍ଛତି। ସବୁ ଦେବତାଙ୍କୁ କରାଯାଉଥିବା ନମସ୍କାରଟା ପରିଶେଷରେ କେଶବ ବୋଇଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ ଲୀନ ହେଇଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏଇ କଥାକୁ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ କହିଲୁ? କହିଲେ ଦେଖ ଏ ଯେତେ ନଦ ନଦୀ ପ୍ରବାହେ देख ए जेते नद नदी प्रवाहे मिलंती जलधि। संसार रे जेते नद नदीर शेष ठिकणा जेमती समुद्र। सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति। सबु देवतांकर प्रणिपात गुड़ा शेष रे सेई समुद्र भितरे लीन हो जाए। हेले आमगा जोरर आज्ञा पानी मिसेनी सेठी सुक्की जाए। तम गाँटा ये भूगोल पोथी पतर रे अछि ना? सेटा मु कहि पारि थाई पारे न थाई पारे मु जानथिनी नहीं। तमे बा गिरी गाँ ना रे चलुच। हां छाकरे ठीक ठीक सर ठीक न पारी करना आको गाना ए राम गोपबंधु दास तो तू थाइगु तेबे कहिवार कथा इया जो भगवान कृष्णंग पाखरे एते महत्व। आजा आजा ये भगवान कृष्णंकर रूप रंगटा केमिति ताको रूपटा केमिति खाई आइ जो से देखिबा को किंभूत। भूत प्रथम धाड़ी रे कवि कहिले सजल जलद नील। सतपथी रे आज्ञा जलद शब्दर अर्थ हला मेघ। मेघ सजल बोइले जल सहित थिबा मेघ। जल सहित थिबा मेघटा देखिबा को किंभूत ना नुआ मेघ कलाहांडिया मेघ। कवि कहिले भगवान कृष्ण होउचंती कलाहांडिया मेघ सदृश। प्रमाण जणे कवि कहले एक आखि आखि नो एक साकी साकी नो ना ना हे परियो एक बाप बाप एक मां मां नो एक गाणो गाणो नो एक पाळिया एठी कोन एक गाहन अछंती कि रे? ना एठी परा जेते बाट पर्यंत तो आखि पड़िबो समस्त गोटे गोटाए गायक। आपण दोरे आ तू जो कर्षणिया संगीत हाँ इलो मा ट्या एली सारी एक आखि आखि नु एक साकी साकी नो आम नांडू कहला आज्ञा सारे से किए सारी ये आपण दलर तो नांग घर चंडा तू कोन आधार कार्ड करू ना ना मोर दरकार र हौ कवि कहले भगवान कृष्ण होउचंती कोलाहांडिया मेघ। मेघ मेघ जणे कवि कहले आउ जणिए कवि आसीबो। हां जिंस सेठ ना आउ आपणकर बही होउची गोपाल कृष्ण पद्यावली। हां 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 भणता हेची प्रताप रुद्र देवंक नाँ रे। आजा आजा कवि होउचंती गोपाल कृष्ण पटनायक। अच्छा ठीक 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 सी भी हाथ टेकी ठिया हेले कहले ना से ठीक कहउचंती। ठीक कहू हां कोन ठीक कहले ना केमिति 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 गौरी रे आज्ञा कवि गोपाल कृष्ण पटनायक कहले ये सलील सहित ये दल पशु बिनेमा केड़ी कलोड़ा पशु पीरी हसीदा सुमानाता ये भी कभी मुड़ा सीधा है कोड़ा पकुड़ा कालो
कवि कहिले सलिल सहित जलद नील सलिल बहिले जल जलद कहिले मेघ मेघ सह ए जल थिला बेले जो कलाहांडिया मेघ भगवान कृष्णंकर रूप कलाहांडिया मेघ गले दी जन कवि आज्ञा आज्ञा आहुरी जने आसी सार ये मन बुझिलानी जदि नीला को बुझेइले सार मेघ उठेइले एरा बस बुढ़ार मुंड काम करना भोक ही ना बरा खाइले हजिमी हो गलानी टिप्पणी देई थाना ना अरे दुई कवि गले हां आउ जने आसी और कवि अछन हां केंदु बिल्लो शासन बहलिया जमा हबनी बस केंदु बिल्लो शासन हां जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद रे भी सैया कहि ना कोन कहि ना कौन कहिले ओ कौन कहिले हरि अभिनव जल आधर सुंदर हे हरि अभिनव जल आधर हे द्रुत मंदर हे द्रुत कवि कहले अभिनव जलधर सुंदर हे जयदेव गोस्वामी कहले अभिनव जलधर बोले मेघ नुआ मेघ सदृश कलाहांडिया मेघ सदृश एवं भूत भगवान कृष्ण अरे कवि यदि कहिले कलाहांडिया मेघ आम कृष्ण का शरीर हेला कवि कहले हमें मानिलु जदि कलाहांडिया मेघ हेला कृष्ण का शरीर अरे कलाहांडिया मेघ आकाश रे घोटिले कलाहांडिया बिजुली मारे बगपंती माने उड़ी जाती इंद्रधनु पड़े ये सब कृष्ण का देह रे काहे प्रमाण न देले हमें कोन छाड़िबु हेई परिबोनी कलाहांडिया बिजुली हमर दरकार हेला सुनी होबनी ना तंप सर मते डाकिले मु कहिछि तो ना ना सर मु कहनी मो मु डाकिला कहली तंप हां हां तू कोन तंप ना सर मते डाकिला भलिया तते क्या बाधुछ ना सर मते डाकिला भलिया सुबिला ताको सुबियो हईरे घास काटी पारनु आसिकी बुढ़ा हेलुनु मझी आंगुली काटी गोटे बेंडेज गुड़े की आइछु आज्ञा आज्ञा हां भगवान कृष्ण जदि कला मेघ हेले हेले तो मनरे प्रश्न कलाहांडिया मेघ देहरे बिजुली अछि बिजुली अछि कलाहांडिया मेघ उठैले बगपंती माने उड़ंती उड़ंती कलाहांडिया मेघ उठैले आकाश रे इंद्रधनु पड़े पड़े तू कुंभार घर को जाइजु आज्ञा आज्ञा जाई कुंभार घर चक्र रे हांडी तैयारी हुए देखिजु आज्ञा देखिजी अच्छा गोटाए हांडी किणिकी नहीं तम बाड़ी रे रखिला पोरे ओहो अच्छा तू गोटाए हांडी भांगिबा पई केतेटा ठेंगा दरकार रे ए गोटाए ठेंगा हले हजार हजार हांडी भांगिबा आपण से कथा कोन कहउजोंदी ठेंगा रे हांडी रहइबो सेई भलिया तोर सबुतक प्रश्न को बा गोटे उत्तर गोटिए उत्तर सारे हां देखिया कोन उत्तर गोटिए छांद आणुची देखे आज्ञा बही हेला रसगल्लोल कवि हेले दीन कृष्ण दास कौन कहले कहलु कोन कहले ओ हां कहले कोटिए शरद ये बे चंद्रजी मुख दियंग
ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଅବଜେକ୍ସନ ସଷ୍ଟେନ୍ ଓଭର ରୁଲ୍। ଶୀତ ଦିନ ଆଇଲାଣି ଶିଆଳ ଗୁଡା ଭୁକିବେ ଆଉ ସରି ବିକଜ ମାଇ ନଥିଂ ଦାଡି ଜୋର ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ସାରେ ଆଉ କାଢି ଆଣ ତୁ କେମିତି ହଉଛୁ? ନା ଆଗେ ବଢାଅ। କବି କଣ କହିଲେ ଶୁଣେ, କଣ କହିଲେ କବି କହିଲେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଅଭିନବ ଘନ। ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଅଭିନବ ଘନ। ଯୋଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ହେଲା ଅଭିନବ ଘନ କହିଲେ ନୂଆ ମେଘ। ଆଚ୍ଛା 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 କୋଟି ତଟେ ପିତ ବସନ ବିରାଜେ ବଳା ହକ ବୋଲି ସମାନ। କୋଟି ତଟେ ବୋଇଲେ କୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରଟା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ତାହା ହେଲା ସ୍ଥିର ବିଜୁଳି। ସ୍ଥିର ବିଜୁଳି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ମୁକୁତା ମାଳା ବକ ପନ୍ତି। ମୁକ୍ତା ମାଳ। ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମୁକୁତା ମାଳା ପକେଇନୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦାମିଟା ଟିକେ। ହଁ ସୁଆପଦା ଛକରୁ 15 ଟଙ୍କା କହୁଥିଲା, ତୁ 7 ଟଙ୍କାରେ ଆଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଦାମୀ ନୁହଁ ଆଉ କଣ? ସେତିକି ସାରେ କମ ହେଲାଣି ପାଳିଆ ଆଉ ଟିକେ କମରେ ନ କିଣିଲେ ହବ କି? ତୁ ଯାହା କହ ପଛେ ତୋ ନାକ ଉପରେ ସେ ଯୋଉ ଧଳା ଗାରଟି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ସେଇଠି ସକାଶ ସାରେ ଲଗେଇ ତମ୍ପ ଶୁଣେ, ହଁ କଣ୍ଠ ପ୍ରଦେଶରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ମୁକ୍ତା ମାଳାଟା ହେଲା ବକପନ୍ଥୀ। ମାଳ ମାଳ ହେଇ ବଗ ଯେମିତି ଉଡି ଯାଆନ୍ତି, ଓହୋ ଇଏ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ଅଙ୍ଗରେ ଇଏ ମୁକ୍ତା ମାଳା ହେଲା ବକପନ୍ଥୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁରେ, 3 ନମ୍ବର କୋଳାପି କୋଳାପ କୋଳାପ ମୁକୁଟ ଇନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ସମ ଦିଶନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମସ୍ତକ ପ୍ରଦେଶରେ ଗୁଞ୍ଜିଥିବା ସେ ଯୋଉ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଆଜ୍ଞା 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 ଆରେ ଯୋଉଠାଇ ମେଘ ସେଇଠାଇ ମୟୂର ରହିବ ନା ଆଉ? ମୟୂର ରହିବ ଆଉ ଇଏ ମୟୂର ଆଉ ମେଘର ଯୋଉ ପ୍ରୀତି ଯୋଉ ପ୍ରେମ, ଇଏ ପ୍ରୀତି ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ କୋଉଠାଇ ନାହିଁ। ଆମେ କହନ୍ତିନି ବନେ ମୟୂରା ଗଗନେ ସୁମେଘା ଲକ୍ଷାନ୍ତରେ ଭାନୁ ଜଳେଷୁ ଇନ୍ଦୁ 2 ଲକ୍ଷ କୁମୁଦସ୍ୟ ତୋୟ ଇଏ ଯାଜସ୍ୟ ପ୍ରୀତି ନହି ତସ୍ୟ ଦୁରହ। ଆମେ ସବୁ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଥାଏ। ବନେ ମୟୂରା ଗଗନେ ସୁମେଘା। ଆକା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୟୂର ନାଚି ଉଠେ ନା ନାଇଁ? କହିଲା କଳା ମେଘ ଦେଖି ନାଚେ ମୟୂର, କଳା ମେଘ ଦେଖି ବୁଥ ବୁଥ ଦିଶେ କି ମନୋହର। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା, କବି କହିଲେ ଇଏ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ନୁହଁ, ଭଲ କି ଦେଖେ ତାହା ଦିଶୁଛି କେମିତି ନା କଳାପ ମୁକୁଟ ଇନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ସମ ଦିଶନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଗୁଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଧନୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଯୋଉ କବିଙ୍କି ଉଠେଇବୁ ସେ କବିଙ୍କର କଲମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ। ଯଦୁମଣି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରରେ, କଣ କହିଲେ କହିଲୁ? ଇଏ ଦଳିତାଞ୍ଜନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତି କରୁଛି
तेणु यही कला मेघरूपक भगवान कृष्ण अद्य मंच उपरे विराजमान पूर्वक ये संघर समस्त कर्मकर्ता सभापति संपादक स्थायी सभापति एवं ये ग्रामर ग्रामवासी अड़ोशी पड़ोशी ग्रामर ग्रामवासी वृंदंकर ये ग्रामर मुखिया सरपंच वार्ड मेंबर बंधु मानकर कल्याण करंतु सर्वे बोलंतु आनंद सागर एक बार हरि बोल। रे पदे दौन हेलो कालिया बहुत बेटरी सरी जाइए टिके आसीबो पळेबो हेलो सेमती का कालिया शांते हो एकी करा एकी करा भिका देल नाही थाला भांगी देल कल मोते सात पर एकी कल प्रभु एकी कल 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 हिका देल नाई तारा भांगी देल भिका कल मोते हाथ पर एकी कल प्रभु एकी कल एकी कल आउ केते दुख देव हे शांति देला परी ते दुख श्री चरणे तुम गली मुसरण हे प्रभु कलाचे मुख मुझे चिरऋणी तुमा बरदांडे हे दया कर एकी कर प्रभु एकी कर एकी भिका देल नाई थाला भांगी देल हाथ पर एकी कर प्रभु एकी कर एकी कर तुमको भरोसा हई हे शांति पाती दुई हाथ तुमको भरोसा हई हे शांति पाती दुई हाथ हरिल निराश हेली मुनाथ आहे जगतर नाथ हरिल निराश हेली मुनाथ आहे जगतर नाथ एकी तुमा बड़पना कुहा सेवे एही तो रविदार एकी कर प्रभु एकी कर भिका देल नाई थाला भांगी देल कल मोते हाथ पर एकी कर प्रभु एकी कर एकी कर प्रभु हे प्रभु हे
कला एकी कला प्रभु एकी कला हो जय जय जगन्नाथ हरि नीलाद्रि मंडन एकी कला प्रभु शंख चक्र गदा पद्म हरि करे सुशोभन कला प्रभु महापुर खिल हरि तुम्हे गेते विपदिरु कला प्रभु ओ बेळकु महाप्रभु तुम्हे होइल की गरु कला प्रभु भाव तुनि गत हरि तुम्हे अभाव कु दूर कला प्रभु आबे गोपीहिनी बांधिले दिने गानी बण दर कला प्रभु आब बळे खाइथिल दिने सबरिय इठा कला प्रभु आब बळे शेषी बस्थ दिने मारी लागो इठा कला प्रभु गुरुजे मोहर एबे प्रभात कुमार कला प्रभु गुरुंग पाद पद्मरे हे कोटि नमस्कार कला प्रभु सर्वोपरि पिता माता अभय पयरे कला प्रभु दिनहीन अकिंचन मथानत करे कला सभारे बसी अछंती जेते जे पंडित कला प्रभु पंडित नुहंती सर्वशास्त्रे विमंडित कला प्रभु पंडितंक चरणरे लगाइली माथ कला प्रभु बहु परे रखिथिबे आशीर्वाद हाथ कला प्रभु आशीर्वाद पाइहि दिन हेब बलियार कला प्रभु मंच परे बोलाइबी आजी पालाकार कला प्रभु भल पालाकार रूपे नुहे जଣା शुणा कला प्रभु जेउ आड़े गले बाजे निंदार बाजना कला प्रभु कारो कारू तोर पदे चित्त देली बिकी कला प्रभु एते बड़ जगतरे देव नाही ठकी कला प्रभु मन नौकारे जगा नाविक गरिछि कला प्रभु तू जेउ पथे चलाइछु से पथे चालिछि कला प्रभु भाई तमु तुला मन बंध केते बांधु कला प्रभु आपे मले पर पाई जुग जाए कांदु कला प्रभु सभारे बसी अछंती मोर जेते भाई कला प्रभु हरि बोल संगे कर ताली थिब रही कला प्रभु मां मानंकु मोर पुणी लागि गला ओळी कला प्रभु उच्च स्वरे देउथिबे मालो हुळ हुली कला एबे हरि बोल सत्यवीर दरबार उछुली पड़िब कला प्रभु एही परी गपुथिले राति जीव पाही कला प्रभु 14 छरी भाव न्याय जाउथिब बही कला प्रभु एही ठार कथा एबे एठारे रहिला कला प्रभु पुराण पुस्तकु मोर मन बली गला कला प्रभु ये नियति हसाए ये नियति कंदाए ये नियतिर यही व्रत ये संदेही जन ये अंतर चक्षु नीरव है अभी नाटा ताले ढुलिया भलो जेइल बे आम सुशील को आसिले हां
ସେବା ପ୍ରବାହ ମିଳନ୍ତି ଜଳଧି ଆଉ ଇଏ ଗାୟକ ନଟରାଜ ମନା କରୁଛି କି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ବ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଁ ମନା କଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବା ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ସିଆଡ଼େ କଥା ଛାତ ଇଏ? ହଉ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭେଟ ହଉ ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ଏକବାର ହରି ବୋଲ ପାଣି ପିଇନାରେ ସରବତ ଦେବେ ନା ରାମ କ'ଣ ଚା ଦେବେ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଖିଣା କହିଥାନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତୁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ କିଛି କହିନଥାନ୍ତି ନା ତୁ ଯା ଯାଜପୁରରେ ମୁଁ କାଁ କହିଥାନ୍ତି କେତେ ବହକା କହିଲୁ ତୁ ହାତ୍। ସେ ଜିନିଷ ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା ଠିଆ ହ, ଠିଆ ହ। କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପୁରା ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିବ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ମାପକ ଅଛି ନା କ'ଣ ନାଇଁ ମାପ କଲା ମାନେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି ଏଗୁଡାକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ଗୋଟାଏ ପଦ ବିଷୟ ବସାଣ ଆଜ୍ଞା ନିୟତି ଅସାଏ ନିୟତି କନ୍ଦାଏ ନିୟତିର ଏଇ ବ୍ରତ ଏଇ ବ୍ରତ ହେଇ ଜାଣିଛ ରହ ଅଧୁନା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଔଦ୍ଧତ୍ୟତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଦତା ମୋର ଟିକେ ଅଛି ବିଷୟଟି ବସାଣ ଦେଇଛି ଭଲ କଥା ମନେ ମନେ ତୁ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଆଉ ହାତ୍। ସାର୍ ମଣିଷ ନୁହେଁ କି ତାର ସେଇ ଦିଟା ହାତ ଦିଟା ଗୋଡ଼ ଶାହରୁଖ ଖାନ ପରେ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ହଇ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ବାଲା ପରା ବହକ ଯିବ ନା ପାଲାବାଲାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ଖାମୁଣିଆ ଗାଏ କହିଲେ ପାଲାବାଲା କବି କହିଲେ ନିୟତି ହସାଏ ନିୟତି କନ୍ଦାଏ ନିୟତିର ଏହି ବ୍ରତ କୋଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୋ ପାଖରେ ନାହିଁ କହିଲୁ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ସାର୍ ଅପରେସନ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲି ନା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲି ଏଠି ଯୋଉ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସମାରୋହ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦର କଥା ଶତାଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଲା ଗାୟକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଯୁବ ଗାୟକ ବହୁତ ସବୁ ମୋ ବହୁତ ଛୋଟ ସଙ୍ଗୀତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠୁ ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ମାଇକ୍ ଲାଗିଛି ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କ'ଣ ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ନା ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ କ'ଣ ହେଲା ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ କାହିଁ ଅଯଥାରେ ପଇସା ବ୍ୟୟ କରିବି କି କଥା ଇଏ ମୁଁ ଗୋଷେଇ ଖିଆ ବାମୁଣି ଦିଆ ଆମ ଘରେ ସେ ଦିଏ ଆଉ କ'ଣ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ନା ଲାଗୁନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଯୋଉମାନେ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆରେ ସେ ନା ନା ତାହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଥିବ କାହାରି ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହଁ ନା ଏଠାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲା ବାଲା ଜଣିଏ ଗତ ବର୍ଷ ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏଇଠାଇଁ ପୂଜା ପାଇବ ଏଇଠାଇଁ ସମ୍ମିଳନୀ ହବ ପୁଣି ଏଇ ବର୍ଷ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନା ମୁଁ ଏ ଗାଁ ମାଟିକି ଛାଡ଼ିକି ଯିବିନି ନା ମୁଁ ରହିବି ତେଣୁ ପୁଣି ଏଇଠାଇଁ ହେଲା ତ୍ରିଲୋଚନ ପତିବାବୁଙ୍କ ତ୍ରିଲୋଚନ ପତିବାବୁ ଆମର ସାଜିଲେ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଠିକ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଏଇ ରସିକ ନଗରରେ ହେଲା ସିଏ କିଏ କହିଲୁ ନିୟତି ଫ୍ୟାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ସାଟିଏ କହିବେ କି ତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଉ ଏ ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ ନା ତା ଏଡ୍ରେସଟା ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ନା କ'ଣ ସେଟା ହଁ ଠିକଣା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବାହାଦୁର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦଟାଏ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ପରିଷ୍କାର କରି କ'ଣ କହିଲେ କହିଲୁ କ'ଣ କହିଲେ ଏବେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବତ୍ସ କାହାରି ये जगत भितर काहारी शक्ति नहीं जी नियति को निज इच्छा नब ना सेठी चैलेंज करी हबनी किंतु किंतु आजिकाली पिला मानंग पाखरे आजिकाली युव समाज पाखरे आजिकाली ये अत्याधुनिकतार औद्धत्यता भितर बंचुथिबा मनीष चिंता करुछि मोठू ऊर्ध्वरे आउ केही नाही अभिमन्यु बाबू सम्मुखरे बसचंती सारे मझिरे स्कूल को जो आसला विज्ञान प्रदर्शनी रो गीति कविता हाँ आम छुआ दी चार्टा खंडे ताकू बोलिले दीनी कौन कहलु कौन कहले देखा छुआंकर मानसिकता वर्तमान केमिति हेलानी केमिति केमिति मु जते बेले शिखैया पई गली कहले सार रुहंतु मु आमे शिखिजु आमे बोलिउ हां ना कौन बोलिलो पदे ठिया ही बोलिले हां कहले आमे विज्ञान जुगर झियो आम परी के ही नुहा आमे विज्ञान जुगर आमे विज्ञान जुगर तांको परी काले केही नांती आउ के अछि सी काले आकाश रे उड़िलेनी हां हां सागर रु मुक्ता खोजिलेनी
ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ବି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଯୋଉଟା ନ କରି ପାରିଲା ଏ ଝିଅ ପିଲା କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ସମାଜ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୋଟାଏ ପୃଷ୍ଠା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲାଣି ସିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ସେ କାଳେ ବିଜ୍ଞାନର ଶୀର୍ଷ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜର ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବାଦାମବାଡ଼ି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଚଟି ବହି ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁଛି ମନବୋଧ 34 ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ସେଇଠାଇ ଲେଖି ଦେଇନାହାନ୍ତି ତମେ କେତେ ଉଡୁଛ ଉଡ ତାର ଶେଷ ଠିକଣାଟା ଏଇଠାଇ। ତମେ ଯେତେ ଦମ୍ଭରେ ଚାଲୁଛ ଚାଲ ତମ ଶେଷ ଠିକଣା ଏଇଠି। ତୁମର ଶକ୍ତି କେତେ ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ ଏଇ ଚଟି ବହିଟାରେ ଅଛି। ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କଣ କହିଲେ କହିଲୁ? କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ରେ ମଣିଷ ତୋ ଠିକଣାଟା କୋଉଠି ଟିକେ ଶୁଣେ। ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ? କହିଲେ ଏ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଉଠି ପାରିବୁ ନା। ଅତ୍ୟାଧୁନିକତାର ଚାପରେ ଡେଣା ବାଡ଼େଇ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ମଣିଷଟା ଟିକେ ଶୁଣେ। ତୁ ଯଦି ନିୟତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଥରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଉଠିବା ପାଇଁ ତୋ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ବାବୁରେ ସମୟ ଆମର ସରିଗଲା ବୋଧେ? ନା ସରିନି 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି। 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି ନା? ହଁ ବସ ବସ। ଆମ ସତ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ହିସାବରେ 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ସେ ଆମ 5 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ରେ ଛାଡ଼ି। ତୁ କାହିଁ କେମିତି ହଉଛୁ କହିଲୁ? ସତ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ କଣ ପର୍ସନାଲ ରାଗ ଅଛି କି? ନା 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 ସେ ଯେତିକି ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ନା ଆମକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଆମ 900 କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରବାଡ଼ି କରନା। ଇଏ ମଣିଷର ଶେଷ ସାମର୍ଥ୍ୟ କୋଉଠି ଜାଣୁ? ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟାଏ ଜୀବନ ପାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଚରା ଯାଏ ଜଣ ଜଣକୁ ଠିଆ କରି ଏ ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞାଟା କଣ କହିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରୁ କେତେକ ବୋଧେ ନୀରବ ରହିବେ। ଏ ଯୋଉ ମିଛ ପ୍ରହେଳିକା ମିଛ ଜୀବନର ଗୋଟାଏ ନାଁକୁ ଧରି ଆମେ ଛାତି ଫୁଲେଇ ଗର୍ବରେ ବାଟ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞାଟା ପଚାରିଲା ବେଳେ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ମୌନ ରହିବେ। ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର କରମଳା ମଠ ମହନ୍ତ କହିଲେ ରେ ମୂଢ଼ ମନ ଇଏ ଜୀବନଟା କାହାକୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ଧାଡ଼ିକେ କହିଦଉଛି ଶୁଣେ। କଣ କହିଲେ କହିଲୁ କବି? କହିଲେ ଜୀବନ ଯାହାକୁ କହି ତାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗତି ମୃତ୍ୟୁ ଟାଳିବାକୁ ଜଗତେ ଗାର ଜୀବନ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁ ଶେଷରେ ସେଇଟା ମଶାଣି ପଦାର ନିଆଁରେ ଶେଷ ହେଇଯାଏ। କେତେ ଆଣିଛୁ ନା କେତେ ନବୁ? ତାହେଲେ ନିୟତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ତୁ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଭୁଲ। ସେଇ ବାଟରେ ଗଲେ କଣ ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବୁ? ନା ନା ଭଗବାନ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଦେଇ ଦିଅ। ଓ ସେପଟରୁ ଡେରି ହେଇଗଲା। କିଛି ନାହିଁ ଏପଟରୁ ଛିଡୁ ନାହିଁ ନା ଛିଡେଇ ଦିଅ। ଭାଇ ଆସିଲେଣି ପରା। ହଁ ମୁଁ ଛିଡେଇ ଦଉଛି। ତମର ବଡ ସାନ ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଗୋଟେ ଟିକିଆ ନମ୍ବର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଅଛି। ମୁଁ 10 ଆଡୁ ଆସିଥାନ୍ତି 10 ଟିକିଆ ନମ୍ବର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଥାନ୍ତା। 9 ଟିକିଆ ନମ୍ବର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଥାନ୍ତା। 8 ଟିକିଆ ନମ୍ବର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏତେ କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଟିକିଆ ନମ୍ବର ଅଛି ଗୋଟେ। ସେଇ ଗୋଟେ ନମ୍ବରଟା ଯଦି ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ତୁ ଚିପିବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲ୍ ଯିବ। ସେଇଟା କଣ ଜାଣିଛୁ? ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। କହିଲେ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ
মোক্ষই শ্যামী মাসুজ বাবুরে সেটা আর কিছু নুহ সেইটা হল গোটিয়ে টিকিয়া নম্বর সমর্পণ যদি সমর্পণ ভাব তো মন ভিতরে অছি তাহলে আউ এ দুনিয়া ভিতরে তোতে ভগবানଙ୍କ নিকটতর হবাকু কেহি অটকেই পারিবে নাই 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 কোন এই কাগজ কোল বাহার করছি জিনিস মানিବାକୁ পড়িব তଳୁ ହେଲେ ଗରମ তোরা পাটি কর না গোটাଏ ଶେଷ পদ গাই দଉଚି তাপরে ভাইମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆମେ ମଞ୍ଚରୁ ବିଦାୟ ନବା ହଁ ଠିକ ଠିକ ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଗୋଟେ ଟିକିଆ ନମ୍ବରଟା କ'ଣ କହିଦେଲେ ହଁ ହଁ ଏବେ ଯାହା ଥିଲା ବାକି ପ୍ରଭୁ ଇଏ ସବୁ ଦେଲିଟେ परिशेषरे से समर्पण भाव गोटे भाव जो नंबरटा को डायल कले आपणक मन मानसर मोबाइल फोन ने ईश्वर पाखे पहुँचब आउ ईश्वर ये कलिकलमुष संसार भीतर आपन को उद्धार करेंगे तेणु बाबू चामटा चा कौन दौचु बाबू ତମେ ନେଇ ନବିଅ रह सी पी सारा ଦିନ ଜଣ କରିପାରିବେନି ସାର୍ ଜିନିଷ ଆସିବ ଆମର अरे କଣ ଗେଲ ଲାଗିଛି ନା କଣ ପକ ନେଇକି ଯିବୁ ନା ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ଡର ମାରୁଛି ଏକୁଟିଆ ଏ ନା ମୁଁ ପୁରା ପାଲକ ତୁ କହିକି ଆସିଲି ଡରିବାର କଣ ଅଛି କଣ କେହି ଜଣେ ଆସିକି ପାଖରେ ରହିଲେନି ନା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ହଁ ହଁ ଏ ନା ସେ ଆମ କ୍ଲବ ଘରେ ଯୋଉ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଶୋଉନାହାନ୍ତି ନା ତୁ ସେଇଠି ଯାଇ ତା ମଝିରେ ଗଳି ପଡ଼ି ଶୋଇ ପଡ଼ିବୁ କାଇଁ ଢଉଛୁ ଆମର ସେ ଫୋନ କରିଥିଲା ତୁ ଫେଣା ନାହିଁ ତୋର ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଉଡୁଛି ବାନା କାଳିଆ ସୁନା ତୋର